Hello, good afternoon mga lods. Good afternoon. Yan na yung chicken curry natin mga lods. Yan na yung mga chicken curry natin na recipe ko today. Na-delete yung start, hindi na save. Iwan ko ba? Yan na yung recipe with white rice guys. Ayan. Ayan na siya guys. Yan yung recipe ko ngayong araw na to with chicken curry. Wowie, wowie, wowie. Sarap-sarap.